गमतले आमकां सारकें. पूण एक सांगपाचें म्हणत जाल्यार आमची सून तरे कडेन न्ही सर. हांवें धाकटें आसतना आमी व्हडले आसलेले, सिनियर आसलेले. आतां आमची गोंयांतली इतली एरिया खंयच नासलेली आख्खी पणजेन. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एरिया. लोक खंयचेय जाण येत जाल्यार गोंयांत येताले, कित्याक उदक जोर आसलेली, टेम्पल, सगळी फॅसिलिटी आसलेली तशी खंयच नासलेली. पूण आतां हें पळय इलिगल हिंगा चलता, थिंगासोर फेन्नुले आमच्या थिंगासोर चलता, आंगण येयलें, थिंगासोर 2-3 कॅफे सेंटर येता आनी येद्दे व्हडले हॉटेल इंडस्ट्री हॉटेल येता. आता तो फुंच्यान वयतले लोकांक कितें तें आमकां खबर ना. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. इतले आमकां पळय गोंयांतले सुशेग लोकांक हें जालां लास्ट 5-6 years जाता. हांव नको कितें सांगपाचें तें कोणाक म्हणचें. आनी एक आमकां आनी एक प्लस पॉयंट मेळ्ळा. जें पळय नेपालाक जें कॅपिटल काठमांडू म्हणटा तें नेपालाचें कॅपिटल चेंज जावन आतां पेंजीम जालां आनी पेंजीमांतली माला जाला. आनी हिंगासर आतां तूं रातचो वचत जाल्यार काय म्हणटा क्रावड सगळो तुका गोंयांतलो हेजो दिसतलो, नेपालीचोच दिसतलो. आनी ताका कोणाक बंदी हाडपाचें ना. आमी कंप्लेनां दिल्या लेटर ताका बंदी हाडपाचें ना, कांय ना. दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. वी हॅव गॉन फॉर डॉग्स म्हणटा. एनीवे येवपाची गरज. तुम्ही पळयतात GNH.